हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करछि प्रभुଙ୍କ कृपाରୁ आपण माने समस्त निहाती भलरे थिबे और खुशी रे थिबे। तो फ्रेंड्स चलंतो स्टार्ट करबा आज रे गोटे फ्रेश वीडियो। आज वीडियोटी बहुत सुंदर हबार अछि काहेकि ना वीडियो माध्यम रे किछि नुवा नुवा टिप्स ट्रिक रहिछि जहाँ आपण मानको डेली लाइफ रे निहाती यूजफुल रहइबो। तेणु आपण मानको गोटे रिक्वेस्ट, वीडियोटी को स्किप न करी फुल वॉच करंतु, नले एमती सब दरकारी टिप्स को मिस करि नेबे। आहुरी मध्ये अदरकारी बा वेस्ट जिंस को केमती माने रीयूज करिकरी समय और पैसा दुईटा जाक सेव करेंगे ता उपरे मध्य किछि नुआ नुआ टिप्स अछि। तेबे चलंतु लेट न करी सेमती किछि नुआ नुआ टिप्स को नै देखिनबा आज रे सुंदर वीडियोटी। तेबे सांग माने वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम मोर आपण मानक गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं आज आपण मानक भितर चैनल रे नुआ अछंती प्रथम पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जा द्वारा वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंचबा और आपण मानक टिके टिके सपोर्ट मते आगो को जीवा को निहाती मोटिवेट करिवो बा मो पई आशीर्वाद भली निहाती काम देबो। तबे चलंतु लेट न करी जानिनबा आज हमर प्रथम टिप्स टी कोन अछि। सांग माने कोनोसी पार्टी फंक्शन हेउ किबा पूजा ओकेजन हेउ, खास करी हम लेडीज मानक साड़ी सहित एमती सेट बने कि चूड़ी पिंधिबा को बहुत पसंद लगी थाए। आ जदि अधिक मात्रा रे हमें देखिथिबे चूड़ीटे पिंधे हम हाथ मध्य बहुत सुंदर लगी थाए। खास करी जदि न्यूली किछि मैरिड लेडी अछंती सेमानक पई तो टिप्स टी निहाती बेनिफिट दबो। जेबे भी हमें अधिक मात्रा रे किछि सेट बने चूड़ी पिंधुचे देखिबे पिंधिबा समय रे जते इजी हुए हाथर चूड़ी गुडी को उतारिबा समय रे बहुत कष्ट हुए और समय मध्य लागि थाए। ता पई आज गोटे छोट ट्रिक को आपण माने अप्लाई करंतु। पुराना मोजा को आपण माने हाथ भितर एमती कवर कर नियंतु आ सब चूड़ी गुडी को मोजा ऊपर एकदम भल भाव रे सेट कर नियंतु। जदि एका बेले आपण माने चूड़ी गुडी को उतारिबा को चाहउचंती देखिबे मोजा को उल्टे की धीरे धीरे प्रेस करके आपण माने ऊपर को एमती टाणंतु, बहुत इजी रे सब तक सेट चूड़ी एकदम गोटे थर रे बाहरी आसीबा और आपण मानक हाथ मध्य पेन हेबो नाही कि गोटे गोटे उतारिबे जेमती आपण मानक समय नष्ट होउतला तो समय मध्य बंची जीवो। जेते भी मोटा मोटा चूड़ी हेइ थाउ ना कहीं बहुत इजी रे बाहरी आसीबो। आहुरी मध्य जदि आपण माने पानी चूड़ी बा काचरा चूड़ी मध्य पिंधुचंती देखिबे ए ट्रिक को अप्लाई करी अल्प अल्प मात्रा रे एमती काढिबा द्वारा गोटे भी चूड़ी आपण मानकर तुटिबो नाही, सहज रे बाहरी जीवो और हाथ को मध्य कष्ट हेबो नाही। तेबे नेक्स्ट टाइम आपण माने जेबे भी किछि अधिक मात्रा रे एमती चूड़ी बनेइकरी सेट करी पिंधुचंती किबा चूड़ा मध्य बनेइकरी पिंधुचंती ए टिप्स को अप्लाई करी आपण माने हाथ रो उतारी परिबे। आशा करूची टिप्स टी आपण मानक पई निहाती हेल्पफुल रहइबो। एबे चलंतु जानिबा नेक्स्ट टिप्स कोन अछि। माने एबे जेहेतु शीत सीजन देखिथिबे जदि आमे अधिक मात्रा रे किछि बासन माजी दउजे आ बासन गुडी को कला मध्य होइछि बेले बेले देखिबे हम हाथ रे एमती क्रैक दाग बा फटालिया दाग होई जाय आ बासन माजिथिबा कला गुडी को से फटा दाग भितरे रहि जाय आ हाथ बहुत असना देखा जिबा सहित हाथ मध्य बेले बेले फाटिकरी दरज मध्य एमती हेइ थाए। अधिकांश लेडीज मानकर ठंडा दिने प्राय यही सब प्रॉब्लम देखा जाए। तो तापाई आज आपण मानक गोटे सुंदर ट्रिक कहूची, जेबे भी आपण माने किछि कला बासन माजुचंती कि नॉर्मल बासन भी धोउचंती आपण माने हाथ रे गोटे पॉलिथिन को एमती कवर कर नियंतु। स्टील बासन हेउ किंबा कला हांडी कढ़ई जहाँ भी किछि माजुचंती देखिए स्क्रबर एमती बारंबार धरिबा द्वारा हाथटा हमर नरम हो जाए, जहाँफल कि स्क्रबरटी बारंबार बाजिकी एमती जादू जादुरा बा फटालिया क्रैक दाग आसी जाए। किंतु जदि पॉलिथिन को माने हाथ रे कवर करिकरी किंबा जदि पुराना आपण मानक पाखरे ग्लोव्स अछि आपण माने कवर करके माजुचंती देखिबे हाथ रे बिल्कुल भी फटा दाग रहइबो नै, हाथटी एकदम सफा और सुंदर रहिबा सहित सॉफ्ट मध्य रहिबो आ बासन भी मध्य आपण मानकर बहुत सुंदर भाव रे क्लीन हे जिवो। तो ये चलते जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। माने बेले बेले मार्केट रो आनिथिबा किछि फ्रूट्स हेउ किंबा बिस्किट हेउ किंबा किछि खाइबा भी आपण माने ऑर्डर करंतु देखिबे एई भली किछि कंटेनर रे आसी थाए जहाको यूज एंड करिकरी हम माने फोपाड़ी देई थाउ बा फिंगी देई थाउ अदरकारी भाबी, किंतु ए कंटेनर हमर छोट छोट काम रे बहुत यूज रे आसीबो जहाँ आपण माने जानिले खुशी हे जिवे। तो ये डब्बाटी को फोपाड़ा बदल में आपण मैंने क्लीन कर नियंतु, जेमती कि आम फ्रिज रे स्टोर करने पॉलिथिन रे यूज करि थाउ अदा कंचा लंका ये छोट छोट जिनस आपण मैंने पॉलिथिन रे रखिले पॉलिथिन टी झाड़ी जाए जहाँ भीतर कि पानी आसे जहाँफल से जिनसटी नष्ट हो जाए। किंतु ये भली कंटेनर रे जदि आपण माने एयर टाइट कंटेनर रे रखुछंती देखिबे एटा बिल्कुल झाड़ेबनी आ अधिक दिन पर्यंत फ्रेश रहिबो। आशा करूची ये टिप्स मधे आपण मानक पई निहाती हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। सांग मैंने आजिकल सुना अपेक्षा इमिटेशन ज्वेलरी तो आम लेडीज मैंने अधिक मात्रा यूज करें, कारण जेकोसी शाढ़ी ड्रेस हो ता सहित मैचिंग कर पिंधिबा बहुत भल लगे।
ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବେ ଅଧିକ ସାରା ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ଜୁଏଲାରୀ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେମାନେ ଏକା ବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ଡବା କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ଭରିକିରି ଏମିତି ତାପରେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ଏମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଯିବା ସହିତ ପ୍ରେସ୍ ହେଇକରି ବେଳେବେଳେ ଇୟରିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ବା ଏଣେ ତେଣେ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ୟାଗ୍ ପେପରକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ୱେଷ୍ଟ ଭାବି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ଆକୁ କଟ୍ ପିସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେରେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଇୟରିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମଝିରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଇୟରିଂ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଇକରି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆକୁ ରଖିପାରିବା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ ୱେରେ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟରେ ବା କମ୍ ଜାଗା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ସାମ୍ନାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ କି ସେ ଇୟରିଂ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବା ଏଇ ପେପରକୁ କାଟିକି ଏମିତି ଆକୁ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଇୟରିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଷ୍ଟୋନ୍ ଖସିବାର କି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ କାହାର ନା କାହାର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ପ୍ରିଫର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନର ଯଦି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମମାନେ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନା, ତାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଆମମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଦରକାରୀ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କିଛି ପାଣି ଗରମ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଚାହା ପତି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣିଟି ଫୁଟିଯିବା ପରେ ସେଇ ଚାହା ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏମିତି କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏକ୍ସପାୟରି ସରିଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ସେ ପାଣିରେ ଆଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ଚାରିଟା ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବେ, ଯେମିତିକି ପୁରା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଆମର ସେ ପାଣି ସହିତ ଏମିତି ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଟନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ଗୁଳା କରିକିରି ସେ ପାଣିରେ ଡିପ୍ କରିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହା ଜାଣିଲେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବେ ଆମେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଚେନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଚେନ୍ ଉପରେ ଅସରପା ହେଉ ବା ଝିଟିପିଟି ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଦାଗ ବା ମାର୍କ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ କିଚେନ୍ ବା ୱାଶ୍ ବେସିନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ এই ମେଡ଼ିସିନରେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଆମେମାନେ ଡିପ୍ କରିଛେ, ୟାକୁ ଏମିତି କିଚେନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ୟାର ସ୍ମେଲ୍ରେ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଝିଟିପିଟି, ଅସରପା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋକଜୋକ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ସେଫ୍ଲି ରହିବ। ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନେ এই ଟିପ୍ସକୁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଯାକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କୌଣସି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସ୍ମେଲ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଯାହା ବି କିଛି ବଳିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ବେସିନ୍ର ସିଙ୍କ୍ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଅଦରକାରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ହେଉ ବା ଏମିତି କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ବେସିନ୍ର ସିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଢାଳି ନିଅନ୍ତୁ। ଆ ସ୍ମେଲ୍ରେ ଦେଖିବେ କିଛି ବି ପୋକ ତଳୁ ଆଉ ବେସିନ୍ ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠିକିରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ୱେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଏମିତି ହେଲ୍ପ ଆସିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡ଼ିସିନରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବେ କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କପଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟ ହେଉ ବା ବ୍ୟାନିୟନ୍ ହେଉ, ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଝାଳ ବାଜିକିରି କିଛି ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଅଂଶ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ରିମୁଭ୍ ହୁଏ ନା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଇନ୍ ଆଣିପାରିବେ। କେମିତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କପଡ଼ାରୁ ଦାଗ ଛଡ଼େଇବାର ଥିବ, କପଡ଼ା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ନେଇନେବେ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେଇଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କପଡ଼ାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ୟେଲୋ କଲର୍ର ଦାଗ ରହିଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ 4-6ଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ସେ ସବୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍କୁ ପାଣିରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କପଡ଼ା ରହିଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଭିଜେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବେ ସାର୍ଟ ହେଉ ବା ଟି ସାର୍ଟ ହେଉ, ହାତ, ବେକ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଦାଗ ରହିଥାଏ। ତ ଏ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ। ଦେଖିବେ ସେ ସବୁ ଦାଗ ରିମୁଭ୍ ହେବା ସହିତ କପଡ଼ା ଉପରେ ନୂଆ ପରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଏମିତି ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ତ
तो निहाती भावे आपण माने टिप्स टी को ट्राई करंतु आपण मन पई हेल्पफुल रहइबो। तेबे सांग माने आज रही छोट छोट टिप्स माध्यम रे जदि आपण मन को वीडियो टी पसंद आछि वीडियो टी को लाइक शेयर सहित भलो कमेंट टी करंतु। चैनल ले नथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखा हबो किछि नुआ टिप्स सहित नेक्स्ट वीडियो रे। रहउछि बाय।